कि सस्ता लोकप्रियता पाइबापी किसी गणमाध्यम एमती कर ठीक अच्छे आम भी अपेक्षा कर आम भी देखु कौ पानी कुआड़े जाऊँगी यात्रा ठीक हो कि भूल से कहबार योग्यता कि अधिकार मोर ना कि जहाँ सब घटुचे यात्रा पे शुभंकर नुह यात्रा फेसबुक खोलिया माने यात्रा सब निजक परीक्षा दे चलती सब यात्रा विषय आलोचना सब यात्रा विषय आलोचना हाँ भल आलोचना होता कि यात्रा बहुत कथा अच्छे बहुत कथा भल कथा घटुची से कथा के सामाजिक गणमाध्यम मीडिया को जाऊनी कौन टे पान चून खसीगले मीडिया को जाऊँगी आपण मैंने अनै बस से कथा को लेकिन पान चून खसी चली 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 जेहतु आम यात्रा को स्वप्न देखिए यात्रा को आसू यात्रा भविष्य कर बहुत मानने समय अच्छी आम आरंभ मात्र है यात्रा भी शह शह लोक यात्रा को ये कर बची यात्रा गोटे मानने ओडिशार गोटे भल रनिंग भल चलुवा यात्रा संस्था ताकू बारंबार विवाद गणा हो माने घरे बसिकी लोक मैंने तात्सल्य कर सब सत्य बोली प्रमाण दूसरी एक्चुअली जहाँ सब सामाजिक गणमाध्यम चली सठिक भाव में आम जाने सत कौन मिछ कह तथा भी जहाँ भी हो आम यात्रा जहाँ नहीं बंचुचे ओडिशा संस्कृति परंपरार गोटे बड़ छाप यात्रा मनोरंजन सिंहभाग से सब अपमानित होता भारी दुख लगुच भूल कहार किए भूल कर ठीक कर विचार कर क्षमता आमर ना कि आम दायित्व नुहे यात्रा जो बारंबार अपमानित होते भारी खराब लगुच जेहतु आम यात्रा को स्वप्न देखिए आम यात्रा को आसू यात्रा भविष्य कर बहुत मानने समय अच्छी आम आरंभ मात्र है यात्रा भी शह शह लोक यात्रा को ये कर बची यात्रा गोटे मानने ओडिशार गोटे भल रनिंग भल चलुवा यात्रा संस्था ताकू बारंबार विवाद गणा माने घरे बसिकी लोक मैंने तात्सल्य कर सब सत्य बोली प्रमाण दूसरी भारी दुख लगुच यात्रा रंग नाटक चली गोटे संलाप हो कमेडी संलाप हो गोटे कमेडी संलाप कहूँ नाटक कहूँ गोटे कहूँ दुख बाघ नहीं दौड़ी आस गोटे संलाप था कि जुग है आज्ञा झील तो झील नवबहिता दर बुढ़ी घईता छाड़ी आज्ञा पेट होगा नुगाटी कौन नाचुंट से मोबाइल के धरचे कहले यहाँ गला जो घईता मैंने इरे भाई जोटा तुम देखा कथा बाहर लोक कहीं देखो आउ ब्लग कर देखु आज्ञा आज मो स्त्री चिकेन रांधुती बर्तमान चिकेन हल्दी पड़ो ये चिकेन के हल्दी पड़ो आम जानू ना यूट्यूब देखी जानू आ गए बेलज्जा कहूँ देखु आज्ञा आज संडे मो स्त्री उठिला नाली साया धला ब्लाउज पिंधि गाधे गला ओ माय गॉड आज टांकी पानी नहीं मुझे कोरू काढ़ीदेवी इरे भाई गुरु लक्ष्मी नहीं कहीं बेपार कर बाल पैसा रोजगार कर सुधुरी जाओ यही मान भाया पस्तेव सामाजिक डायलॉग थिला निश्चय दर्शक भल पाइबा नथिले आम न दर्शक मत बहुत जल्दी बहुत भल पाइबा रंगमहल 5 वर्ष रही सारा पर बर्तमान आसंता वर्ष यात्रा इंद्रभुवन को जीवा चुक्ति जीवी आशा आकांक्षा तो बहुत अच्छी आठी यात्रा करूँ यात्रा करूँ जेहेतु नुआ अटे पुराणा थी नुआ अनुष्ठान को जाऊँगी बहुत मानने भय भी अच्छी तथा पारु पर्यटन चेष्टा करी दर्शक हसैया निश्चय हसै मोर आशा दर्शक 2025-26 दर्शक देखा यात्रा इंद्रभुवन आज्ञा 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 अच्छा बुद्धियाना अच्छा जिन्ना अच्छा बुद्धियाना मोर गोटे केमिस्ट्री हो 5 वर्ष 4-5 वर्ष भगवान कौन आमर कौन मोर किसी भूल रहीगला कि कौन गोटे कर्मर फल रहीगला से आम अलग पड़ा बुद्धियाना मु आउ निश्चय परवर्ती समय चेष्टा करी बुद्धियाना मु मिसिक रही बहुत दुख बुद्धियाना को छाड़ा माने बुद्धियाना मो जोड़ी भांगा मो मानसिक स्तर में बहुत कष्ट देती बहुत दुख देती तेणुक दायी बोधे समय कहीं दायी नुहत समय दायी जेहेतु यहाँ गोटे प्योरली प्राइवेट संस्था यात्रा संस्था जो मैंने बुद्धियाना को चाहिए से मत चाहिए जो मत चाहिए बुद्धियाना को चाहिए एमती बुद्धियाना गले कलिंग गणनाट्य मु गली इंद्रभुवन आजिकल समय गोटे जोड़ीटे बनवा भारी कष्ट केमिस्ट्री मिसा भारी कष्ट भारी कष्ट हाँ कि बुद्धियाना को मोर ट्यूनिंग भल मिसे बोली दर्शक कहती बहुत चेष्टा सत्वे भी बहुत आशा था कौट कौट मिसिकी आम रही पारू हो पारा ना आसंता भविष्य निश्चय चेष्टा करी पारि पर्यंत बुद्धियाना मोर मिसिक रहा यात्रा ठीक हो कि भूल हो कहबार योग्यता कि अधिकार मोर ना कि जहाँ सब घटुचे यात्रा पे शुभंकर नुह यात्रा फेसबुक खोलिया माने यात्रा सब निजक परीक्षा दे चलती सब यात्रा विषय आलोचना सब यात्रा विषय आलोचना हाँ भल आलोचना होता कि यात्रा बहुत कथा अच्छे बहुत कथा भल कथा घटुचे से कथा के सामाजिक गणमाध्यम मीडिया को जाऊनी कौन टे पान चून खसीगले मीडिया को जाऊँगी आपण मैंने अनै बस से कथा को लेकिन
ତାକୁ ପାନରୁ ଚୂନ ଖସି ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ତାର ଲୋକମାନେ ତ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନେଟ୍ ଫ୍ରି, ନେଟ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା, ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ତାର ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପବିତ୍ର ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମିଡିଆ କେବେ ମାନେ କାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କିଏ କଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ମିଡିଆ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡି କହିପାରିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ନିଜର ସଠିକ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ବୋଲି? କେବେ ବି କରୁନି ଆଜ୍ଞା, କେହି କହିବେନି। ମୁଁ ତ ଜଣେ କଳାକାର, ଛୋଟ କଳାକାର କହୁଛି। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ କାମ କରୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାତ୍ରା ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଯାତ୍ରା କଣ ଭଲ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା? ଯାତ୍ରା କେବେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଜିବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର 6 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଭଲ କଥା ବାଜିବା। ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏ କଥା କୋଉଠି ନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ଖରାପ କଥା ହଉନି। ଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ସିନେମାରେ ହଉଛି, ସିରିଏଲ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେତେ ସଂସ୍ଥା ସବୁଠି ଭଲ ଖରାପ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଖରାପଟା ବେଶୀ ଲୋକ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଖରାପ କଥା ଗୁଡା ଆପଣମାନେ ବଜୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛୁ, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସତ ମିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଡେରି ହବ ଯେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ସତ କଣ ମିଛ କଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯାତ୍ରାଟା ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ମାନେ ଯେତେ ବାତ୍ୟା ପବନ ଆସିଲେ ବି ଯାତ୍ରା ତାର ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ଚାଲିଛି, କେବେ ଅସୁବିଧା ହଉନି। ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗମହଲରେ 5 ବର୍ଷ ରହିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ଯିବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରୁ, ସେଠି ଯାତ୍ରା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଅଟେ, ଏଠି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଥିଲି, ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ଭୟ ବି ଅଛି। ତଥାପି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ହସେଇବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦର୍ଶକ ଏମିତି 2025-26 ରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଆଜ୍ଞା। କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେମିତି କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ନା, ମିଳିବେ? ସେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଆନା ଅଛନ୍ତି, ଜିନା ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଆନାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ, 4-5 ବର୍ଷ। ଭଗବାନ କଣ ଆମର କଣ ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା, କିଏ କଣ ଗୋଟେ କର୍ମର ଫଳ ରହିଗଲା, ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ହବାକୁ ପଡିଲା ବୁଦ୍ଧିଆନା ମୁଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବୁଦ୍ଧିଆନା ମୁଁ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଳାକାର ବି ଅଫସୋସ ରହିଯାଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବୁଦ୍ଧିଆନାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଆନାର ମୋ ଯୋଡି ଭାଙ୍ଗିବା ମୋ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଧେ ସମୟ, ଏଥିପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସମୟ ଦାୟୀ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପିଓରଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା। ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଆନାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ମତେ ଚାହିଁବେନି, ଯୋଉମାନେ ମତେ ଚାହିଁବେ ବୁଦ୍ଧିଆନାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଏମିତି ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧିଆନା ଗଲେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ମୁଁ ଗଲି ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଡିଟେ ବନିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମିଶିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ହଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆନାଙ୍କ ମୋର ଟ୍ୟୁନିଂଟା ଭଲ ମିଶେ ବୋଲି ଦର୍ଶକ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ହେଇଯିବ, କୋଉଠି ମିଶିକି ଆମେ ରହିପାରିବୁ, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଆନା ମୋର ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ।